waangalizi watukufu wa he Facebook FM walikayao mstahamilia ngamdungao harma ze posto radio mbali na mbali kayao ijifunga tanasi hama dehili mmono ya ukane makati yanu arjunrao bazima nemkalimani wa he union de l'opposition bwana Abdurazak Razida ama uskole unu ngado sana rina milioni ndondondro umvahusu yankiba nane maisha maziro yaremao wananchi makati ya muso yanu nana shaiduku shilona serikali nana mafanya siasa kaya mjoka na maisha ngao maziro kiasi utosha abonge mishwatu ya leo bwana Abdurazak Razida ngarjo unya milioni ndondondo harma ekonomi nane maisha usiku yaremao wanadamu walo harmai masiwa walo harmai mijinze walo harmai mijaezi nana waja umva husuo walodire kaya wanozambao usaunji vuri za harmai ntiashin ngorenga uchero harmai dunia hena usikuusha wanadamu kwa farikane dunia na usikuusha wanadamu wengi wazibara wadeo abonge yaone masuala mshindi jana milosu kwa leo shanga rjonika ze sekondi 11 ulaulio wa komorika ya wastahamidia warangalia harma ya Facebook FM harma sheni ya YouTube waridunga harma ya radio bali na bali kayao wajifunga sana nasi ili utambaza ya matangazo yanu harma ya dunia adani kabla raha kanjaro masuala bushiria bahati njema menye bashe sanga tuna mzimidi mahamwema wa kumoronsi pia nimesila monsi pendi wa mkondo mahamwema wasa deke dimani bakemenye sondula bushiria mahamwema no wakati na kuzonsipia ya vili dokana niruhusu nirenge fuswanyi ikao direkatosi kwa leo rije ribomo na tanga ujimri fuahe union de l'opposition sente armai ahali ya mzee wa hatu manyasi Colonel Hassan Haruna ikao ya kifana dunia Leonard Sekumne sano ikao ikawa zima mabujidi ya informont za ufikiria nsi yezimu harenge shumbe shahe 2000 rishiti ya ngabo kabenge wambe mbuka ye arbi ikeni sahidivu ya undre mbevo ya baraka mpone shari shapu mpona ondabu za kaburini na mbevo ikedurani ya jurudi ya rere maisida masi abengera ambe subra ya he hali ya he uchimbi kwa hayo wanzani siwanyanya kakawazima abenge yoti nungu kamdushinda iharaya watoda tujua ukabanu yedunia ihana wanatojo kedunia hana mwiso kama fikiri kama wanatojo kedunia hana mwiso wafikirio kana kuzuwafanya jana wabioshida wazifanye maudu na ushawa bwana Abdurazak Razida ngardo nyamilia rahale janjia kombani mwema hadisi au skole unu kandari bile beke da kambili wadeka yao ndorema o tiashini ka usachupi harma zenti bali na bali na disposition ikaya wao serikali wazirenge haukanari wono sikwa jana harmoshe so chanzwani warengo falaskama janunga wasemi hono yenyinyi union de l'opposition harmo wale unu mndotanga fikira hindi harmwa enamna ya hifadhi ya maraia nanganya msango hindi kaya wanga mjobali ya maraia mdotekeleza je omba husu swala hamanda likao lirema eduni andani sinongo za husu union de l'opposition mana unu wade union de l'opposition otima twabibu yode nongo za kwe sha umsangura juambia likana haina namna imatwabibu wa johamba ekaitsuka ya wandu waritawalia wasubuti wazidungu wazamba maraia wastehi ezenongo jomba jeba unono woko tsabushiwa na eujuo ye fejanku ya mnono de ulo mmade yodo wakati ya joy fejanku ulo mmade shaizo nshanga yao dokana ya serikali ikao ndu waritawalia usikwa leonu mnukatsuona alama ya ukazenongo zinu ngaziwambia ondongo rewa ngobo wadaza wasi wadaza kwa tizina mandongo itoka uyonsi wazifikirio za kuhusu waleona amnengo mithali nzima niambi bisege jua tambisha ngabo vamana mzima wa shikomoro ikao ndo ya kashini wakati lono unu hatolo harmaze vamana zahi ya kanizo ihoshini hasaruha jazahe bana
chaharansi famia hahe shin iliaja jitapidi ya hundenzia ya wausongeza tawajibu basi ndio ingevanuyo na takriban mwezi midi ende mbio hata baso sikuwa juzi mfundaru timono timuzisa eze ndongo zinungizo namna jamba tizimisiwa hata ekrita zangu pia sazifanyiwa pia zisa chata wakanifanyia nizofanya hata ni waswili ye hali mashawiri speciali hawa ekonomi wazali wamba fatihu baido joka usingi ya mwiso ilini hinikiwazi haki zangu niwezara kanitoe famili fatuhunde ulona tizamba ndondo tizamba iwo hanambiazi ndongo hizo ihanywa yabotika no se hindine fasiri yao dukana leo wamana hamanduo ya kamala na hamashini wanruonsi pia wenda ombio wato wana haushini wato weze wandu walioshini sisi mwajandia wandu watu walioshini winji wa hawa wanaziona kabati mezure serikali warenga harimo uhifadhi wanaziona bali hatomwiso hatu wahundra umapesa wajibe harmensi kabati hata mezuri toka uyonsi irengo ao tafsiri serikali twala jawanjia hata kajawanjia kwa tujeleza mazina mjone sababu beji ubahanur zamba ubanu hata mgwaja ile jokirika ongozi juu ukabanu juzi waja mashinwa wala wahaja walio hunu maluzini yesirikali wafanya nongena uhifadhi maranya wao balia kwa jabalia kwa timruju na bananga mjoka hena nongozila abasani ndala wao shini ende harmansi wansi wabahanu hatansi hukumena ne mifumo mili ya utsuangalia mndu namna kaundu ya leo esayo kahangaliwa atazansi kumena mbili yabuda wando hakika cha kaunu kajabela na bungu na ngojonda tawanazweni wasawa haja wahanuza mbawe inu ngoma laho ni hao yaweka wadalia le bungu wajuti wanyanyao watiwo wazaya nikali njia yawo inalila wa inalahi rajionu katujonga tukao harara usani mwe mara hii harimale swala nini lazima rikena harara maana ndo mwenda ushi ngojonda tali urzamba wenu minsujua chunda tali urzamba wenu ngojonda wa komori manaswa komori alhamdulillah rihana kalima hilo ya ukaizujua izula pia zila wa mgujunga jadi atazaliwa hazamba ena tahiba rihana kalima tulo kama komori kafua mikrobu izo mgude aumba bazaliduza zamba tahiba bala haumbiwa ni donc aminatoma nizo kabanda zamba wanu ngabwa komori nda umbiwa wende shine udarima ze biashara zao olio kawandu watawe wende arima ze na abenge kujeishia hatua itsoka uyonsi yarengwa ne serikali ekale wandu ajamba rengwa renga mihono wa hose mihono ama jave 90 ezo dizondo wafanya au harma dunia wa monuveke uveke parce que si nungo kwa nungo la demande ajuka wade unungo njia ho namnaje handani ngoja parce que nungo njia harma zinfia dombadilia no zinfia vide bana ndo atio ze mask hawo njio bonze wishena mnando hulao ze mask faransa ta ojuso mhono yode ze tambu za mask tango video harma donc awenge anzaru harma la sala dukana ikarambe serikali kwa tina ile swala likaja wahafilisha da ukangwa ona diplomati hawi ya kurumishisha ya jazahebano yanzoa na yani kwa kiyahi wanahi wa wizara kwa roho wa jibano kwa tuna kayo muhimu wa wakati tiko sabiti muhimu wa family muhimu wa unono wa wizara kwa mnika cha wambekenda taifatihu ya unezi ndongoziza mpita donc hiyo alama ya ukangarinja au harmajaraja uko Mwenyezi Mungu do jornyauni chaka tujuaze ndongozini watuka wasulinda bali marabama nchi bwana Abdurazak Razida na makichi mwana marabdu mkubwa ukae songe jao ndoro sikane hata mushkila au kana angarisha au kana returu ngejao namna la dini daunji harma le suala tofana lino na ulifanya lino au kana ngaruhusu marania na dombo husu ekonomia au kana garisheme zao sio watangazaji au kana maisha usiku ya raia hakika ngao mbansini kiasi utosha kutushinda hula mbayo ndo shindoni kutushinda yeye ujishinda unese picha je Razida ngwani sio fikira hiyo au ngono kwa banuli hiyo zenonga zikirio yani ulibenule ngari jodo njia hambabi harima ile swala lino ngonoje maisha usiku ya hawe mkomori karjaona na hii au rono na hizo tangazaji nafikiri kama bwana komori ke sula demande so jihada la muzindo ngokugela dimwasele eba no maisha mwanaje mwenda hana mnaji ndio mwanzo maisha mwanaje mwenda hana mnaji bahijiri kazi ke maisha komori mburi hana mnaji ndula lao hao ndo kama libi wakati wa Kadafi haina mwezi ujo hufa mreda honde hasatini wa mapesa fula na remekonti la sijao ngelazima naje myafanye hasi
ikafanya hazi ende mwendo hata haliwa bwaja la kumuri mjofanya miezi miwili rahejaliwa na mirabu sabani ngono kale bohena mwezi sijao ujonda tano na miezi miwili watudi baba hana so watina katwa ngini sirikali deheli ilunga wanda tana miezi miwili ngojonda tema retraite da wala wasasimbu wa unjide mapesi hao ngona ta miezi miwili miraru rakwa jaliwa sha mwanaje mwofanya hazi ngi hajuhunda mapesa hainshi gesa la ekonomi jodo turma bangi aliwa ahulushila shanga mjokara azalio siku ya kanti ye gwanzima yaifanya baisha fanya kampanya baka un jeune en emploi hatuandu pia hazi wakati arengeza ndani mweze takriban wanduzi vizitanu naya watola muhazini ajazamba balaraha kaja kazabala lazimdoho mjuma wao ngojua kati ya kautsa haezi awaka honsini mwandu wakati ya hundrezi hadiwaza kabala hanikwao ni maranya abonge lazima sankidi maranya wao donc abenge izo ndongo picha la mando la fanyishi harmansi ija abasainu ngamjoka ekonomi ya jaula side serikali tulokwenda ekonomi ngende siwao na wala matajiri walio harmansi amanzo mria jevano ya jiambe ukana rangwazali ya kansi luma hamine wabuha matajiri wa ili wa nyumeni wa jiharmansi kabati abesema tajiri jo hunda au ministre de finance no aduga banja odo lune mapesa ya jereo jeleza de heli ilo ngoja hunde ukana kabati appel d'offre fanyo harmansi unaelewa ishia ndondo bobegi rabeze nongo ngwaje la wakati ya rengensi zenungu yafanya ndani hawa yendi nikofanya isikofanya za iko tafiti iko tafiti ezendongoza za appel d'offre na makondo isikofanya passation de marché ya passation de marché chizu aja toa ya anti-corruption unaelewa ya wajinika nafasi kaza banje hapo hajaba sana ngono haina usiku hasha ngono mna entreprise ya buha harmansi saburo mbele swala hilo ambaye diskura itwajuza habo muhaundo wanane ni yodi atungo yengeza kalbajar ngechukua wania namna je narangalia neze ndongo nono ende wangalie hazizifanywa hundu bandu botsipia unambie ubalie journalisme la jala balia la onesakana ya appel d'offre ni ifanyisha namna fulani maarufu kabajafanya hata appel d'offre onesiana harmaze ndongo dangaleze pare zambanga zitulwa zintusamwishozi wende wangalie yeskaneri yamba itulo la duani kutona ukana kwa usailisha mara yabo za tenzia zinu na urenga appel d'offre ngejolenga wakati no sideni mazeno ngoza wanwa komor kwa tso hali hampu angalie hasara ilo harmaze ndongo uyele wendo ngono aja za pedofu katufanyishia wajaba buhana societe wandabu tujo walanda hubi wajango harmansi washini ngwa mafrika ngwa msuja tawada hubi wajaba jarmansi yabo iza jiri yabo hinga yabo ngundu kazi la societe za henti za kaurenga wana watuka washashi narambe wojonda kaba basenu ngabo CBE wakauta pare ngabo EGT woyouti apare yebema na serikali watonze fakaze pare zinga solo nswabidi zimenyea kwa tona kali yopande wahala yabo yohala ya serikali sana parce que kaja kaula dimu wakati mndu ya hunda marche ya uti apare ya dia inaugure rahazenda enorme ya verification ya fanishi na bonga sine travaux publics ndio ngabo laboratoire de travaux publics abo izo halatuza hao na bondo nzonga ani wao kanende kinam no narambe ni mahamine ranzazali ali narambe yo mahamine wakisina tambata busuko ndio hamba longa ramba urikaya yeda mnaweza nongo so halatuneke hanu noti narambe halatuke na wandu akanazo manaizo sisi wasaka katika na ramazi za maana rikaushangilia wandu akanazo za maana yeda mnaweza nongo so ujanda ndambira nazo nongo amkalimani opposition abongwa abasani ngamrongo leo yo opposition abeka mrongo opposition ngamrongozo nziona ombi wakati lumo nabo kushangala zimo wasime wao hizo mamada aliswali wafanya beka kutakando nao zirongole ya hizo mana basani ngamrongole yo opposition iliyo leo yabodo ajuja warongo wezabira chamimi ngamrongole opposition iliyo leo abuga mambo izifanyishia leo no wakati lijao donc abenge e quartier wa sula media rajali yabo ngwangalio kana awe EGT nguko budgeto wanga shiandondo ndio hamwe EGT nguko wando hala CBE nguko budgeto wanga maana kana hatu andoazi yabo adua liba hindushitio wala andoazi nguko budgeto ndo tina wende wafanya ziasi hauki kwa hundu wanu wafanya uje wangalia basaini ujuzi inamna kede maisha ya hea friapa harmentinu kaljaparuka friapa la shidi ya mengomitsa serikali kwa jeza friapa badie mana emana raia ya heza
dabo kalotida na role free na roma free pa kume ni jeni ya huzeni hunde majana matsanu ekamuzo dzimara mengo mitsanu ikikashizira majana matsanu zila katushinda zanlisa shaula sha usiku mwinde mana zinongo bien sûr ba hela ula ulole free pa ukonge lazima yanshi ngilazima liheze namna kaye huza ngudushita hunde bahendu yale yaangalie mwana ba ende likoni ekale kaguluzo zemengo mitsanu yono baluza majana mararu nimeni bano abo yabona zona sikerema na alfo majana mararu dokika huzu dzima mengo mitsanu ekahuzu kume izura majana matsanu lelilo namna hii abasenu kilo ya bawangiyo ralinga tiuzisa majana maili na mengo mine hula kilo ya bawa abasaba kisha majana maili na mengo miranja nsole ngyo kilo ralinga mengo miranda ngabozo mengo miranja rizo majana mararu sazende saso wonela hama mafuya pakume haya ntamatia bati ngufu ralinga rashirin abo asawa babakisha majana na mengo minane rendelea hililo hata ngojonda ukana ala mafuya pakume ya huza katushida la shahula sha usiku zima kana shida la shahula sha usiku zima lisefamia ya wamonzo nisekana kabata ula mlima jizo kweli le fuya pali puwa komori shata ula mlima jibahe ngwanzo ya enshi yude manakale wendo shindoni hamara ya mandu harme mweshi wa komori ngondo fuya panga faro majana maili na mengo mitsanu majana marawa manaba henge lazimia namne kangu joka ushida ya enshi ya huleshta shilar mwensi na shila shijao shila bonze huja shila bonze huja shija shibala hola douane et la douane waja wafanywa scanner ma miliari ya tuna soit appel d'offre tasira janja harme scanner sala la douane zibari nyinyi de l'opposition mtona barnamaji ya usaidia walimaji waloza yewe wango joka ufikiri ukana une de l'opposition hauze ndongo zamba uzi zotifikira za 100 shaka zina ushinda rizifanye tanku waloneti wanrajini waloneti ushinda mjie bwana razida mjio mijini msaidie walimaji msaidie ulozi vanio nyangu haka usaidia unambie namna mlimaji akaulazima asaidia mtu usesu ala hiyo maana we mbu ujeze mbango unambie namna msaidia lazimu ndo opposition bali harma mlimaji msaanda dokana walimaji watabi hao handani de transport utobalezi limu ya transport limana ya ubadezi limu jahonu ilo position kajana gadifanya o transport ndoshinda ndo position te bano pande unajina namna tukwana ngaranjo harma ya kiba wakana wanu ya kiba shabanu waja una mkubaluka nyinyi nganya fuvu lo shinda waja msaida wakana utinambe ukana mduja mama woti mndu ya roha juzi ya jabanu mwenye baraka woti mndu wotinda wewe ka director el maruf ombe ro micheze si washinu hakadha abidukari hila ye ziasani hama adize ani ze swali mama swali warupeka warumisheti inu ngwaona ze nafasi kama za ushida wasaidio watu vanu yufikiri amhambe bobeji ndoma vanu mwanajamu komori hunu mwanzo none sina mnazijara za wasu zirengeza ka haina mdulu na dhoma na vahana bali hata leo sambao leo watona hendo ndio kwa watona hendo maana ye malinge ndo harma wando wazima wando wajuao leongo jonda directeur ulo unungume umafura wakati lo no delege lewe ka urega taxi wala abotsa usa unangaria yabungo firika yi wakati wabire kaukiri delege kaja kanagari akanagari kaja kaunda tukawo msajaja no dukale o ndo akobuli wafanya hazi namna lazima na renga basenu delege ngurengo gari ya kajarenge taxi taxi ngit kombitanda ube atachukua wasilu hazini hangaja 40 tablar mhazi wala ulati ufahari wala ulati uvantara wala ulati msajaja ula usahilisha hazi fanyishe namna kaundu ya lazima ekamdu longe na gari hanikwane mafura ili afanye hazi namna lazima abasena dakisha nguifanye namna lazima kasifanye namna lazima awenga hureji harimani ala wali majini dukana banu hena mndulo na vamana wandu fikiri ukana ula mndulo na mapesa sijao ngabo alonayo hawizi ngabo alonao mana wakinaya nemba bikaundu alibwa hino akatakina nemba bikaundu alibwa kana shida fanya ndongo hamalizo mana bwe kambari sejengi yabongwanzo fikiri kana njuka ula dimundira hule mabeni au bisi yeden magula dimosha de segestra transport rahule mabeni au bisi rizienso mijini umtamisanda bonzeze relation ikasisi la singa jobano relation na relation le hambazali mane dulonensi kabati mndu jojavanu bobe itia ndondo tsanya jana wamhambio zondongo sika hoteli Sandra ngabwandu wajeni walio bana wakada ona mndu akauhadisi alafu aja emndu gar hadisiyo davana mina evana
wala mdu wala mjeni ajaba la ritan haibanu banu majlis de mina wayi do mana wansi wayi mdu jaw wayi de porte-parole wa henen de l'opposition be kam e kawo porte-parole de l'opposition namkeo mdu hajisi minga mundu hula dena hulinde nyabo mitala ukana hatafsiri ukana yengo anza hajisi na mdu lona ezi parce que ngonzo ya buliwa ya njia fanyiza zizara cheka na uja hajisi na mdu tina ezi yabo yafasira mwe kanose ukana msanda wa hanyu do zamba na u do toze fikira rizambe na obeze duwa na u abenge na haunchi harmale swala luhusu ela duwa na ukali swala kanzari nji hunu serikali wa unesoka na onela doni ke jahe shaye makati ya hanyu meke kutani zambe makati ya hanyu wakanazeva mana wakamfereji mwinji ya ukana utungona mru endera kontineri hajaito abure abahainu kaboze normu zauliwa wajana na scanner ya usahilisha au kana mkomuri akaujana kontineri yakauja yundulwa itafadilwa hunu abantu ngenda harimo scanner ngero hao ketundulwa zinungazi ko haraka ani unusahilishe mara maisha mkomori izo ani ndizo serikali wazamba ukutona kakoleza nongo zinu ngazija usahilishe maisha mkomori harimo ila duani yabole swala hilo na mhambio zondo kurudia mananga mina tomanizo kaze resultat li hamis antofuwe directeur wa musu wo mvumbu wa uyapa eze resultat li hamis ya kauzifanya wanoti pia mdeme alikoti watina kaenda renge scanner ma miliara jay hansi yabo ebana scanner ni welivyondo yode nunga modwa lazima sana to wasuli kama liswe umusele alali mtata katukiro rongo basi yabo ngene saka wo wit ewa yumitali ya memu uko yoti yo hao yondrongo ya jawu eshimzia uhindini ueleze wandu wajue kwa yetiyo hao yunda sisi usontipe maredo anzwa liwe scanerio eshuka humzia kikahimia eleze maranya wa ile wahi leonga sina la pita libadeshi una jana honu mpaka mdodo wa somi hida fanye scaneria bonelewa donc abwenge ekema amambio ndo nubegi enge hazikweli ya ufasili ya usahilisha imaraya kabajaji kwa wake grevu ila tu emane grevu ila kaya deze tambu zionesi wao yema tajiri wa Komori no la douane le wango de shamba kwa jaheza zondrabo nida watsahe mndwa huiza makaundo wa zinongozo za heza wotsonda ja utsoba inuja abasenongo libozi wima jana fulani watsina ka ujua mimi ngajana tsinga mi mal place sina fulani zambe ndondo shema hadisi ya tulifanya no ndo wao ngondo kaka hakika zinongozo ne kazi heya wala kazi jaheya harumai commerçant wala zi harumai ranya parce que commerçant la commande dia huze yo jola hasara di ranya chassi de commerce parce que kabati commerçant sont bien de skula grève nangala skula grève il a alama il a message ku ya bewa hate muzanjugu kajahuza njugu basi ila geonesiana ukana ma commerçant ila ngwa jaile yo maranya wadu kwa jailia harmaze ndongo zitambu komba ziona mana hinna mnaonsi pia commerce ajoka utoshendu shida kana ushiuza hasara ngelazima shiuze namna kangu juhunda faida yabwe zindu pia mashanga ndo he pia ngandwa he donc abenge ujabakana nge faciliteo izondrabo ufacilite tuweza wone no josi lo mkada wa josi wandrabo manangu aruma uhandrabo watu kantswa bandrabo wafikirika nuka raya mkomori katwele badi banu leo amwambio ndongo tsambia za sikila buyo waziri akawonesa ukaedwani ke jahila ezahia des imbrukula abenge zidunge pourcentage ouvert ele otu bakaula di mutu pourcentage parce que sirikalo katso tsafaija ewa yide bana la dimato ka abasenu oli akawarenge 10% douane na warenge 2% esalenge joru husu no badinga bona mna zindi za utsongeza gali anotuzia kwa tuensha misanda habo nzengwa nzawa yandrabu misajange chao azalina tuzie misafara bure tsona tamana monsi ya mando mamiliari ya sayarumi ya utopashia bure na tuizia atojua ina tsihararo atojue pashendo bonze no katata tangu balonde ngalia juzo sene kono msafara wa musa ya upande akaenda Djibouti ende Djibouti sababu nongo hende kaunda rege fuvu harma ceremony akaiho huso msomo ya homsomo igabo msomo bantu samba gulweza kwa university wadaya hata wanu mafundi wadara magama yekusana kabungu chongo jikisha mwenye balangu fikiri kango ndo ambia zila hula wala lobonze kwa tujua kaundu kwa tusoma ze university zidaya ma utau zaba sango na binongo na tukojua kate mafuti wa mafundi wa intersenga ndo abaye yaba kanda tambia rende kada tahe majawabu ya wetsi de majawabu akanda manongo kwa tisi de kabla tini no hende ye president mzima kabo ndaye ne president Djibouti donc abwenge na tuzie misafari tsona tamana
yaizie misafara ngeilama pesa tsoma shashi wono wajani juzi akafaransa hazi expose miliards na mamiliards asaromeshia na misafara yayo misafara mzima ngo faura linga harma waza azali watsina ze delegation ya zibalia harma misafara tsona tamana abwengi kangwa wanzao handani na watuzia hizo harma zinrongo hizo wona jezi ze mishara ihe yabo taboju yabo katujwe shahi ya ndini tsena ma ministre na ngoza donc amna swala mtiti bwana Razida na swala mtiti banu ngamshangao namna unigabilio banu ya ukana zengo kuzo na hunasir dunia wa classe Komori ngoni mwenzi barma pe intermédiaire harma Afrika Komori ngewazi wao ngoni mwenzi zibasa wao banu manajamu banu yekairi de kaujauni hadabu be kauni hadaya amjabala ubejani hadaya sheka mimi tiji hadaya yabo tijipulia ma basi zila dizajiri wa skule a declarer wanda to effectivement moroni ruambia wa jedjar madeba ruone se kazila ndrabo ze calculi za fanyiwa zila calculi ko sina tamishinji lewe nyumba ya wahani asumani na mdaho ho mamijini hetso ulalwa ivalorize wa ile tu amaze calculi na bata ketulalo ketuta mapesa mwila ekonomi ya nyumba za amambio enda watunde kangwanzo mduja mjone sina mna bazaze calculi zila leunga bwe calculi njamwe côté njida mwe côté formel izona itona ta patente sina ta marongo tsoko yon zileza lengwa pia za jemdisiwa za tilo wedo akaonesa kanga sama valeur intermédiaire cha valeur intermédiaire londa banonga muhambio nzono balle dindi ditsimba obanu azali ditsimba bana katilo nono nguna reponesha dindi la mav wakiba ulwar metsi mboni no dindi tsinda dindi leza kweli angalia bobeji zambila neza kweli juzi ukaujonda oremba mro mango kutsina mba wai wa frapa ihwaniba akahuba kutsina mnachewa na ziwa honiba akahuba leo kuna postule subutizo zifanya atabeshe humono ndilo kuna subutizo ndo mme yode ya mwanzo na banu hatwari banu o paywansi de ekonomisi imagine leo nga mjuho botasi wewe bobeji si huono si uangalia leo ujobo tasi ngono chai hata huitie chai monsi ujabo mtsana ngolo shahula mtujua maele mtujua ndrovu mtujua ndini hata utie maele yale ujua masihu tiundutse na ukatsi ngolo mardufu sosi na mbura hasi vangu mirangu botasi sina tamba ndina hala yabo mwiswabo hinda mjodubi yauda honi haoreka hanzare katujana serikali ngwale lao madele nkangwale lao ngwale lao swambangwa ulela ngalo mezi wa jaya harmwensi leo heni ba hano abira tsungunda mdo hume umezi wa shina mnya ngoundwa ndo jahambia ukana vanu mzadza hangu vanu mndo mshahangu vanu mbada hangu anatola pitali voilà na zila ndrabo chela ngutsolole karanzi jana rangu juice kejela tamba donc ba ekahamba hililo atandwa sawa rambua ngondro motro vanunga mina kifafa ile dala tipuza na rali na mtsoseje na bandu mjonseje vanu angalia zindungu zipenga zijira mwenzi wakati nono donc abo mwiswa hizendrongo hizo dukaina mndungu jodubya mroda honi yambo hisholoni shona hunde bandu yale zode zijiri yo pia wajani zode serikali ya Zanzibar hino samba ukana hizo du mwiswa hizendrongo hizo banu siko waswidi banu so tipia rien shobonzeri one zendrongo ino mnasiko waswidi donc abo nge ekonomiansi yo de base ekale oja rejarma zenongo ndo rakauzamba banongo galie matajiri wakaura wanaje makaura mbafia mbapi armenti wedangala ze centre commercial rakanizo una basanu zisijini ngasi hawo ngoundu wandu bokwata mgajali ata wahundu bahatindi tinamba bahati njema ima pesa wakawaya parapia harmaze banki kwa tushibe aliwa wanu makomersa wandu alona za entreprise mwende mana zitajeri za hauza za huma parce que kabati mapesa kasu tourne yo des écoles yo d'économie na abo efasira ngalia amhambio enda ozisa fumani mwenye centre commercial fulani au mwenye entreprise fulani umuzise ukana yeu to wandu wangabi hazini bana parika hatu wandu harimo serikali hatu wandu harimo ze societe chata zile entreprise privé ngo to wandu hazini yo chômage tsunguda yenjeza donc abwengi yo hatu na mema swala ya nima jawabu ngajaho kana serikali wafanya conference Paris wambe mabarto kwa jawo sami ngamjwa tama mjamale swala riwono juzi madhamana wa Airbus wala hikiwa beti salama huono baja ujumbe wala wa Nigeri ujabanu huono serikali harmale baraza la mawaziri la serikali ya Gwanzima unana beti salama jana waambia serikali ngenda harma namna ya ubua
shirika la avio zinozo pia kutona kaya na zoto bure ya emergency ngenge kundi yao ngenge samba kana emergency isina mabasi ya emergency yewa samba ka wana ngwaruma handabo handani ngamhambio zondo ya jana ya Nigeria ula de tajiri mu Afrika mba dankota yewa atile serikali tsinde ishia ula mdu privé ataka jamre save ola de manyanya de hajabanu ataka jare save obantu zamba habalwenda bushini yambe habanu ngamumjuo hai ishiyezo nhambia wamba dankota tuvumira tade zina ode tajiri mpu wede munyize simazinji armana Afrika wenda kushia galia waziri wa yankiba galia so hambia ukana mswa uvungwe mndu banu shaya te ajana ibanu hajana societe ku ya Faransa nuko tsinda tabanu wobira armazin rongo shaka vati mjuba la mapesa ya dia furiza armanti boko e politiki dio e politiki ne yanra wafanya ya conference handani itidiwa zukana rendera barni kwa 150 millions za euro riza barangoma hula katuka zinarumisha banu kwa timba ye conference ya Jos ya zaje ifanya jibu kina jana bahindo sokayo Airbus ndema tsahe Airbus waka ujawa tsahe namdema no tawana namna kubwa wa samba namdema tsahe Airbus waka ujawa tsahe base dossiers zitolo mangalie msome mangalie isho waka ujawa tsahe hunu wa rambi wajua bali namdema tsahe muauzi no dibana zurambi kana namdema tsahe muauzi so wando wao ye muhimu kavati bube anzarike makinama ukazi dakara kazi ziwa bwana nazidozo kurubia naam kabati mndu ujobale mapesa ya haki tajiri waza kweli ujobale mapesa ya haki ya jaya vurize bahanu wakoe mahakama kati ndongo zistaiwa kabati ta démocratie armée l'argent n'a pas besoin d'une mère agitée je les chizungu kabati mndu korenga mapesa ya vurize bahanu wako maluja ya liyo yo hate quand on a si c'est meli ku paquet ku baba la paquet bo et quand on nga maluja waruzia hate maluja zia nyondo do sisa ime ngabwesekala maluja ya ikamati mudo bala badi so de kweli ikawisha lewe ijingu bitoma maisha he prison bure uishia sambia fungwa hula bure uishia mama do fungwa hula bure uishia wala wa ulwa wa kartuju anketi wa suila tandahubi uishia wala wafungwa kartuju tandeni haina usiku menas habiri ndio nabaka mitivoti wa haka wodi misometso kana chare mwakoti no komori unamna namna rengo aunzuani ngoni namna rengo omwadi ngoni namna rengo jo shanga uona baho namna rengo wao ekahende juzi mudozo ka juzi kantujini kuja kantujini wa mazu ya ambassadeur kai eza fanywa hii zambe umwini so zamba wandu swali swala mbili wakati wabanu akauswali wandu afanya waroha mana utsomba izo utsonga bandu wa ilondo ona manzuani wa remakoti badi banu galia mrulo naezi takosa wandu wa ilo hamdema yakoti kana ukosa wandu wa ili yede shibina jamu atangazi jangu joda bahani ya remakoti yende bana baka ukutina risata kutoja hunu zonga zamba chanike tsone sekema ishanga umeme maisha duar meti donzo abikanga umeme bobeji sijabanda mi sambazinu kasone sa ukana ukaneka ikauna bekana ishanga umai mimi kama ishanga umai nje to jua nunge bisi na heno sia na remember koti kantu na maindu na hana basi justement vala tsenanga liyo wandu dongo hamba kanga rendao wala wanikwa hivi ni maana handa watsa watu ndemba wanikiwa rasio ya usiku wahemnunga baka mkomori kutunga ula harasi za usiku kushia twambaga wandu aniko rasio ya usiku wende wareme koti baha mkomori ila jahura bahayu ketina mali ketina ngazija wezenongozo ngazifanya na rasio lemba ndo tunda usiku chango joko bana jikumbusao ya subali ya wandu wandu jua wendeza ekaje donc yetino ko kazi zishia la maze nongozo nsipi na hiyo twambakana ba ni resultat kweli de grève ya juzi inamna ndo idunga nende message la message ya iriwayo kondwa hamu tobate muzanjugu kaja uzanjugu banata ze ma commerçant wasamizwa wabua kwa jahunde mara wa komori wanjia maluka yao nende wauzise recette wote usukuila wakafanyazi waoche ni recette kwa kwetu wakati normali ici parce que atondo pia wa hamu donc abenge mais chaleur moins ici katima na rejia moi point parce qu'on kasoma point ngari kazao kifu wana zedeka kanada kama miraru sai kaza kifu wana abdulaza kurazida hujotekeleza je hamwisho message wajobeshia na hawa ya maisha ngajoro siku wasa ya jerinji rihadisi o mwisho wa hele swala nini mvahusu yankiba ukana ritsa wale ori bakar moya yankiba na maisha maziro
abenge le kalima la mwisonjo hamba dukana wa Komori lazima tanabaidizo re Komori monziani re Komori ulo harumabiro re mkomori urumu yatanabaika uvanhu rafaliki vanu rifaliki harumagabongo wabadili babanu kabatsimdu yengo mdo suraya kabatsimdu yengo ngariyenga o resultat na tabia zifanisha yensi yatu injarma amani ya sakodi ye ekonomi hatu ila mhe wandu wa jondarma zinongo keiti ya ukawandu wa to diskuru ka ekonomi ari waziri ya narongamba jau leonga wa joji avio probable bisi wa jori ve avio yo manaka yuata yiwa wa hawaii gonelewa yijeiba luwa wazungu wa jiwa ya indese waliwa mamilioni na mamilioni manaka basi mapigo kwa Komoro wa prepare zinongo hizo wandu wa poroja amwambio wa poroja jet wandu wakatwa johari kujafanya mezimira ribalu wande huzi wa bonze vanurika na Air Comore donc hina kuzamando mana wa Komoro ja waje lilo vanurika na Air Comore hata Tanzania wakaja wajiri anvio hunu ubalia onda wajiri Komoro Seychelles Maurice wakawajira kazi Air Comore ubandra wasuni dabale katina tano awenge ekale odo tukawa balia anvio jaban balate kilido bala mbili kartujo ngizonda rafi habala mbili ujabano zanvio ndizo yabo no kazi paro jua nda yako la dimida uswadi azihula wala hulu anvio unaelewa nenda la aeroport haya ngojo zi Paris wenda ho poro ngojo parsata meliza jabo ikilijo bagabu garde côte ngabo na jao na ngozo abenge enongoti dukanda balia garando ndo jawani hanga ngela dimando inamba ndo balo jamano chirumishi namna kaundo ya lahimu iliba sauwe yankiba ya hensi shekado hujate na jerbisi hasara yankiba ya hensi yoke tina tamana isofanya donc ide ndo njohamba dokana wa Komori anabahi wa Komori na warenti bakaba numru fulani na umru fulani wandu wajue na mbakaulaji mahunde dalao la husu yensi hapo. Marhaba bwana Abdurazak Razida hukubaluji bwe masuala ya he Facebook FM zada kazi kanchashi ngabo zinji za hamba mvahusu yankiba charita uzarifanye da kanchashi jere jelani harima makati ya saya iliritimizi ikana madambili enzima do mvahusu wadomziro kayao ngore maweti yashin hubirilia hauraja ukane serikali hata mpakanda bahara kwa tihashira haramo wadeunu au kana za disposition za urenga kuhifadhi wa Komoro na akazi jarengwa wanugwa njia ngwaro hao kabati control itoka yonzi kabati namna ushinda hifadhi maraia abonge hushemeza hajuku ya kana adwa wa Komoro toba kwa shile matabibu na ulindia wanduka ngwa tusheneze ngozini ngedi ngosi wala mu ukana tinyangu watajuzi wana wajama shinwa ngwa maluzini wajana wa Komori wala shini ngwa Komori wenda wajana mlungu hao na hunize ntizasa wandu wanu kawaja ngwafanyao ntiukume na nne harima nyumba iliwangaliwa wafaraza analizi kwa jabale mungulinu shahunu Komori warungwa njangu wa rohao kabati utundi swala linu hulibirile wanu swala dhuba kekaya ondora kanilo domba husuo yankiba hunyamidia hauraji ya ukana yankiba henti kaiti ketina raya mtiti ketina mhuu hena mlungu shemezo na denti ya wasuli daraja ukana furia padzima ngalifawa majana mane ngalifawa majana mararu hubirilia banu ya ukana umezi uliyo harime mashababi umezi uliyo harima wandu wadugazi nano wanatiti zinuzi japia homa vutoma nane maisha madziro yarema esirikali wandu watolo muhazini izo pia uzibirilia banu kana zinu ezatongeza ensi ya badilia utorambo amuliza sura zinu tabu hubirilia waja ya ukana ila duani wede mzazi akautongeza jeze nugozini ho enamna ila duani ya hea no weeds ufanishia harima zaidara zinu nana ikawenza wangalie matajiri walo bantijuanu abo wende waziri wa hemadi abo do wandu walo harima serikali abo wado waziri wa yankiba abo wade matajiri wa nyumeni wa hentinu sharanzi serikali ni akaanti numa hamine kabati tajiri wa nyumeni ahonele jua kinyume wakaya wazamisi wa hokana wado kama shirika wanadamba EGT wadamba CBE wadamba na kibu darueshi yani societe zile za kaudo renga wandu hazi za kaudo buwa zaza mihono izo pia kaziti ribilomba usole dima ukana aba walimaji watabigao Mkomori katushinde ya hundamba hindu ya la usiku zima kojo hambanti mbili au kane kauzi mafuri hapa kume katushinde ya lai ya jambani ndio hula karna ushinda ribirilia harma masuala radisi pia huonesate na ukana emergency ilaboti conference ya pale leke
waja ndubanu wa Airbus sha wa ndo jwali si hasare daula au kana ndongo tudokano daringa magarando jenayo sha ndongo uandilifu ndongo de ukamkomori mauden sinu karma aman wala huone sokana msishangaye ekamono hende bahanu wakomori wele ulautuka wende hanyanzo shaula wende he kuti ya usiku au kana ngamjoy madikao ndio yatolwao harma zenongozila ani ila rasio le juso wandu wala hizo pia bwana Abdurazak Razida kuzibirilia wandu abenga toshukuria kwa kubalu jibu ya masuala hatu atampakande abo mwanama Ali Abdul mkubwa ikaya ondolo na yemitamba ya kila machine mimi Ubedi Lahim Shangama na toshukuria ni hadithi na rombeno na mamisi wa madazinu eze jamaa pia salam hasantum wa ila lika marhaba menshi shukran marhaba.